An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Maa sugu min ka kan ka se ka kɛ I k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye ani maa min ka kan ka na jamana sugu min sɔrɔ senna olu fana kɛn bɛ ka hakilina di o ko kan. La lettre du peuple jamanadenw ka bataki coup d'état au Mali et en Guinée, les deux poumons du même corps affecté min bɛ tali kɛ k'a dɔn vogo fila minnu n'o bɛ kumana farisogo kelen la o kuma ko coup d'état kɔni Mali ani k'a dɔn Laginɛ cɛ o ko ma bɛ se k'a fɔ o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi ko farikolo kɔni bɛ gɛlɛya minɛ kɔnɔna na. Le pays y'a yira k'a fɔ en visite au pôle économique et financier de Bamako, Mamadou Kassonge appelle à agir sans état d'âme contre les délégants financiers. Comme Mitalike, ministre Minyashine de Anga Kirini Kitiko Nyanaboli Manabi Mamadou Kassonge Kufo, Watimina Tamana Katabo, pôle économique Laikado Kafo, Bamako, Okaira Kafo, Mitalike Kado, Yuruku Kelele Abike, Ukmana Kasoro, Ukmana Mitalike, Hineku Fuit Naye Akula, le pays ka Boy Oira. Sirani Aira Kafo, ko chronogramme électoral, la CEDEAO reste sur sa fin. Kumi mitalike ka do anga jamana kalata ku kunga kibara ko mabse ka fo CEDEAO kon be kongona hali biba uma wasa ako kuna. Le nouveau réveil affaire des matériels militaires au Mali ko c'est combine de Madame Boiré, Fili Sissoko qui ont favorisé l'étrange personnage Ousmane Boiré d'empocher 900 millions de francs CFA. Mimi Talike, Madame Fili Boiré, ngafo Madame Boiré, Fili Sissoko, ukumako aleka ani a donyonga, rukuruku kadinyo mokera sababu ye Mimi Talike, Ousmane Boiré la uka million keme kononton chiwara kula inafo nouveau réveil afo chugomina. Indicateur du renouveau processus des élections générales. La mission de la CEDEAO somme la transition de respecter la charte. Comme Mitalike Kado Kafo, CEDEAO Jamanauna, ou Konin Kele de Kakangarida, Mali Franche Fanga et Fereka Tigawalasa, Franche Fanga, Wati, Okma Akaseka, Labato, Fanta, Tumuta, Niye Kunafundi Gafu, Konokungango, la Kibarao, la Kumabo, Nyefrafolo. Abena wala John Binobi. Nala Sonabi, Alamsaye, Koro Yusu ni Bayni Sira Dama, ani Antoine, komi Bengenda Antoine. Nyamadu, kuma chokodo. Me benge tabulu. E mami benge manake fane titule jila. Janjo ametanya fe. Ay ma benge nyakera fane. Akana kenumu yesa. Flawni numunchela. O fane na ma. Janjo ne date oyorola. Ay daga do ala de. Ametanya fe di sanga konnal. Benge nyini de la fanta tumuta ala sabu. Benge chamamba de be Antoine Bolo pour ton information. On be Alexis Kalambri bisimila ni sanga konnala amba fami mako Alexis Masson fami ma anga je kala me musa bangali ka kuma barala. Habibi na imana don so kono iye foli kɛ ni ma i lamine o makɔrɔbaw ye i bɛ taa denmisɛnninw tonnen sɔrɔ so kɔnɔ a bɛɛ toron b'a ka telefɔni kan bɛɛ bala ka a ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma u ti baro ma sɔrɔ u ti ma laminɛni ma sɔrɔ ɛrɛ kɔni kɛlen do réseaux sociaux ko in kɛnbɛ ko wɛrɛ y'an bolo dugu in kɔnɔ yan a kɛnbɛ damatɛmɛ wale an yɛrɛ min b'a la a fɔ k'a dabɔra ka mɔɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka a kɛnbɛ ka yɔrɔjan mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka k'i ni masurunya mɔgɔw ma bɔ ɲɔgɔn na ka tugu i ti baro kɛ ye i ti kumaw falen-falentɔ ye fɔ bɛɛ ɲɛ kun bɛ i ka telefɔni kan ayiwa ni ɲɛma ɲini nin na ne hakili la nin kɔni réseaux sociaux yan'a ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛna mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na yan'a ka mɔgɔw surunya ani ni yɔrɔjan mɔgɔw surunya ani ni masurunya mɔgɔw ma bɔ ɲɔgɔn na ka tugu baro ti kɛ bilen mɔgɔw t'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn walasa fɔ k'a bɛɛ kɛ telefɔni ko ye ten ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis Masson yoro mima obe tali kenna ame Alexis fo Amadou ni sanga konna la janjo masa pardon nda de la Amadou folie de la nda de la ageto be kuma kera fe ageto be nanyini fanda ye ningela ageto be kuma kera fe sa ni Amadou helehu Amadou
Anga do mawulele amo bisimila ni sanga konna la Mamedi Jula Drame ale onga sogomade na mawulele ni abena akilanta di ama anga jamana sisana mami la hala min konna la anga jeka Drame la me isa kawasiri be ka nega juru sirafe Mamadi Jula Drame ini sogoma Isa kaba in sogoma Mamadi Jula Drame eye shifin jekulu chama manyema ye mamunu be wele ko leader d'opinion iye odoye bibina jamana be lahala min kono akaka aw hakilna ka ta wakati be ka laje jamana be se ka bo degun kono chugomi d'abord ambe lahala min kono bi aballa ela bi anga yere soro ni chugo ala tanwa Isa qu'il faut ka renouveau la medie kulu bela jelen fo. Oui, lamine. Isa amela la mun kono bi ama balnela. Ka soroni la la en kono me ka toni la la en kono isa ode balle nonela. Parce que ni ya jate na comme ni 2012. Faut kana bla 2020 na. Ani wuli ka jo chama na sabati ka mali on na somi. Ka fo na ma frangonka. Na hakli ke kelenye. Dondo an jigi b'a la ko fɛn mun ye an bɛɛ lajɛ fɛn ye n'o ye Mali ye n'an m'an kɔlɔsi dondo o bɛ tila na nka a ma lamɛn parce que Maliko in kɛra yɛrɛko de donc o de nana an sɔrɔ nin dingɛ in kɔnɔ bi nka le 18 août 2020 o ni sisan cɛ ne kun t'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min na bi o sisan b'an sɔrɔ o wagati kelen o cogoya kelen kɔnɔna la nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de kama n ko i ma n ko k'an sɔrɔ nin position in na a ma bali ne la mais ka to nin position in na o de balila ne la ayiwa Mamadi an b'a dɔn k'a fɔ fangacɛ furancɛ fanga wagati caman ale ye faraɲɔgɔnkan wagati ye nka anw ka ɲina nin san fangacɛ furancɛ fanga in farafarali ka ca a kɔnɔ kojugu e b'o o faamu cogo di ne b'o faamu parce que ko daminɛ de ma ɲa n'i y'a jateminɛ ni an bɛ se k'a fɔ nin ye coup d'état 5 de ye Mali kɔnɔna na 68 91 2012 ani fila mun kɛra 2020 ni sisan cɛ nka coup d'état fɔlɔ fɛn fɛn kɛra an bɛ se k'a fɔ coup d'état mun kɛra ni a wolola fɛn na maliyɛn bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ fɛn mun kɔnɔna la o kɛra Amadu Tumani Ture ka coup d'état en 91 o kɛlen kɔfɛ u ye da de yɛlɛ bɛɛ ye ka bɛɛ kuma ɲɔgɔnya ka layidu ta diɲɛ ye ka layidu ta maliyɛnw ye k'o layidu ninnu waleya a ko u nalen u ye layidu min ta kelen dɔrɔn de bɛ yen ni an bɛ se k'a fɔ a ma bɔ a sira fɛ o de ye u kun nana k'u bɛ kalo 9 kɛ u tilala ka kalo 5 fara kan o yɛrɛ u y'o layidu wuli ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina de ni bɛɛ ka bɛnkan de nka n'i y'a jateminɛ ninnu nacogo olu nana ka na kuma fɔlɔ minnu fɔ ani n'u ye waleya fɔlɔ minnu pose o de nana ni nin farali in ye wa o de kelen don sababu ye bi ka gɛlɛya lase transition in ma wa transition in réussili n'a réussili bali baliya a bɛɛ b'o de bolo o de kama n ko hadamadenya la ni i wuli cogo ma ɲa ni wulila fɛn mun kama n'i y'o bɔ a ma ni m'i kɔlɔsi i se cogo bɛ gɛlɛya i bolo ayiwa Mamadi an b'a dɔn k'a fɔ jamana ko do a tɛ tiɲɛ sisan hakilina ye a bɛ kɛ cogo di walasa an ka bɔ bɛɛ hakilina nafa ka bon nin wagati in kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ an bɛ se k'a kɛ cogo di ka se ka bɔ an ɲuman ka bɔ fangacɛ furancɛ fanga in kɔnɔ ne hakilina ye mun ye an ka hakili bila dusu ɲɛ an ye le 10 11 12 septembre 2020 assise de kɛra CICB la ka kalikan dɔw ta o kalikan ninnu sariti b'o kɔnɔna la sariti in ka lawaleya sariti ye fɛn mun fɔ o ka lawaleya n'o lawaleyara ni maliyɛnw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ wagati mun dira ninnu ma a wagati ka surun wala baara mun dir'u ma a baara ka gɛlɛn ni wagati in kɔnɔna la sigikafɔ bɛ kɛ o sigikafɔ kelen de b'a jateminɛ mun ka kan ka kɛ parce que jate dɔw bɛ yen f'an ka bɔ o kɔnɔna la isa ka yɔrɔ mɔgɔ dɔw ta dɔrɔn ka gurupu dɔw ta dɔrɔn k'olu ye mɔgɔ kolonw ye an ka bɔ o de kɔnɔna la Mali in kɔnɔ i mana kusi o kusi ta ɲuman b'a la juguman b'a la Mali kɔnɔ i mana siya o siya ta ɲuman b'a la juguman b'a la Mali kɔnɔ i mana dugu o dugu ta i bɛ taa sɔrɔ ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen
donc ka jateminɛ de kɛ o ɲuman ninnu bɛ se ka bɔ sɛnsɛn cogo di olu fara ɲɔgɔn kan olu ka na ni hakilina min b'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la maa dɔw bɛ se ka kɛ maakolon ye kunun i bɛ taa sɔrɔ o bɛ nimisa o bɛ kɛ maa ɲuman ye bi maa dɔw kun ye maa ɲuman ye kunun i bɛ se ka nata kama ani pereseli kama o bɛ se ka kɛ maakolon ye bi Mali an k'a kanu parce que isa jamana in su Modibo fo kana se Musa ma an kun jamana in ye nation de mais Musa tile la jamana in yɛlɛmana ka kɛ patrie ye Mamedi Jula Drame ale ka laseliw tun bɛ tali kɛ na an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ janjo Isa Kaba ye kumaso la sɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ a bɛna walawalali kɛ an ye sabula ka da kan an y'a ye k'a fɔ kunu fɛn bɛ tali kɛ Mali jamanakuntigi kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ fanga furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ Bandaw ko ale bilala jamanakuntigi kɔrɔ hokumu minan dɔ kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila a ka bolo kan minnu bɛ se ka a ka magoɲɛ dɔw ɲɛnabɔ ni o bɛ wele ko cabinet ko yalima ko maa jumɛn de bɛ Bandaw ka cabinet kɔnɔna la a kuma kɔni cayara kunu kosɛbɛ Isa Kaba Sidibe ale bɛna anw dɛmɛ ka hakilina miiri k'a ko kan Kaba in sɔgɔma Fanta Tomota an bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'i ma ka sɔgɔmada fɛ foli di Idrissa Sidibe janjo masa ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo a jara bɛɛ lajɛlen ye kabakunda an y'a ye k'a fɔ polémique kɔni o wulila a ko sababuya kɛ ko Bandaw fɛn bɛ tali kɛ cabinet dɔ la ko o sigira a tɔgɔ la d'abord ɲɛfɔli k'an ye ko yalima ko jɔn ni jɔn de bɛ Bandaw ka ni cabinet kɔnɔna yɔrɔ hakililajigin ka fisa baara ninnu na kabi mai kalo tile 24 Bandaw ni a ka premier ministre Moktar Wane olu minɛna cogo dɔ la ka taa n'u ye Kati yan fan fɛ hali sini ɲɛfɔli ba ma kɛ o ko kan an bɛ tɛmɛ o kan u tora gɛrɛndɛ kɔnɔ fo octobre kalo in tile 27 gɛrɛndɛ wulila ka b'u ka ala ni CEDEAO mɔgɔw ka wuli ka jɔ ani jamana maaɲumanw ka wuli ka jɔ o kɛra sababu ye k'u bila u yɛrɛ ye o bɔlen kɔ yen nɔ tile 10 o kɔfɛ de funu ni kibaruya in bɔra ka bin k'a yera k'a fɔ sɛbɛn yɛrɛ tigɛ n'o bilala ka di septembre kalo tile 6 kunun tun ye septembre kalo tile 8 o b'a yira k'a fɔ ko a ye tile damadɔni kɛ ka sɔrɔ a ma bila jama ka bolo kan i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bilala min ye jamana kuntigi furancɛ fanga maa ɲɛmaa kɔrɔ ale ka bolo kan an b'a teliya dɔɔni a ka chef de cabinet o kɛra colonel Sanbali Sidibe ye o ye a yɛrɛ masurunamɔgɔba dɔ ye a ka chef de protocole ni o yɛrɛ tun ye chef de protocole ye kuluba ye nɔ Samir Nama n'ale yɛrɛ tun ye jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita fana ni ka chef de protocole kɔrɔ ye o bilala a ka bolo kan dɔgɔtɔrɔ min ni o bɛ a ka bolo kan désormais o ye capitaine médecin Ousmane Samake o bɛ bila a ka dɔgɔtɔrɔya o hukumu kɔnɔ min ye chargé de mission ye minnu bɛ a ka sɛbɛnfura ko n'a ka boliboliw kɛ maa fila dira a ma o hukumu kɔnɔ lieutenant Seydou Jamutɛnɛ ka fara Ali Ndaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye chargé de mission ye a ka lakanabaga kelen farala o kan ka sababu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ colonel Dawuda Sogoba o bɛ a ka bolo kan yen nɔ kelen farala o kan ni o ye Bakɔrɔba Ɲare o farala o kan k'o kɛ o ka adjoint donc i b'a ta ka jateminɛ nin ye a ka cabinet constitution ye polémique ma yɔrɔ sisan polémique ma yɔrɔ ye min ye c'est que mɔgɔ caman bolo bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko makama min ni o bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ kɛ n'i ye dɔw jateminɛ ninnu na c'est vrai que dɔw bɛ fonction na nka makamani dɔw bɛ far'u kun dɔw yɛrɛ b'a la minnu bɛ retraite la o dɔ ye Samir Nama ye a bɛ b'a fɔ o charge bɛɛ bɛna bila jamana kan ko kura ka sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ surasi minnu b'a la ni olu bilala jamana kuntigi kɔrɔ ka bolo kan makama ni fɛn dɔw bɛ olu bɛ kɛ olu ye donc maa caman bolo nin fana ye jamana nafolo tagasira wɛrɛ ye tagasira min ni a nafa ka dɔgɔ mɔgɔ caman fɛ nka anw bɛ min fɔ sariya an ka baara kɛ ni sariya ye sariya ye mun fɔ président yɛrɛ kuma bɛ kɛ président ka jamana sɛbɛnba kɔnɔ constitution kɔnɔ a cɛtigɛ sabanan o article 52 o bɛ kuma jamanakuntigi kɔrɔw lahalaya kan jamanakuntigi kɔrɔw lahalaya a b'a yira k'a fɔ ko maa o maa ye jamanakuntigiya kɛ ni sariya kelen tɛ k'i nɔ minɛ k'i ni makama dɔw ka kan o de hukumu kɔnɔ décision ba dɔ bɛ yen nɔ min ye parce que ni sariya in fana bɛ
bilali kɛ ka taa sariya dɔ kan min bɛ taa bin loi numéro 2012-001 PRM du 24 février 2012 relative à la pension et avantages accordés aux anciens présidents. On peut pas au camp a dantigɛ maa min ni a ye jamana kuntigiya kɛ n'a ye i bolo kɔrɔtan ka kale ka siɲɛ kɛ ni o tigi bɔra jamana kuntigiya la o sariya b'a dantigɛ k'a fɔ ko ani makama minnu ka kan maintenant ɲininkali bɛ yɔrɔ min Bandaw a ye jamana kuntigiya kɛ wa a m'a kɛ ni a ye jamana kuntigiya kɛ e ke a ye kale ka siɲɛ kɛ wa a kumana jamana tɔgɔ la ale tile kelen jamana kuntigi don sariya ye min fɔ a ɲɛ o ka kan kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ mɔgɔ min ma jamana kuntigiya kɛ n'o ta kuma kun cayara o ye général Amadou Aya Sanogo a ma kale ka siɲɛ kɛ a ma foyi kɛ o problème kelen de kun wulila cour suprême kun y'a fɔ Assimi ye ko ni i ma kale ka siɲɛ kɛ n'i taara o cogoya la tentɔ ni an continue o cogoya la tentɔ histoire bɛ rattraper don dɔ k'a sɔrɔ kɛ une fois que de ye kale ka siɲɛ kɛ o y'i donnen Mali jamana kuntigi tariku kɔnɔ wa o jamana kuntigi tariku n'i donna a kɔnɔ fɛnɛ ni o avantage dɔ de ye nin ye jamana sɛbɛnfuraw de y'a fɔ maintenant min bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ k'u plaigner min na o de la a fɔra kuma caman ko an ka taa révision constitutionnelle la ka sɔrɔ kɛ ninnu fɛn camanba bɛ yen nɔ kuma caman mɔgɔw b'u plaigner u la a dun bɛ an ka jamana sariya sɛbɛnw de kɔnɔ n'an ka jamana tɛna to sariya sɔsɔ kɔnɔ kabi 2012 an bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ mun bɛ k'an bila sariya sɔsɔ kɔnɔ parce que sariya sɛbɛnw bɛ k'u ka insuffisance yira an ka sariya sunba y'a ka insuffisance yira a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan maintenant bɛɛ ka sɔrɔ an ka taa walasa ninnu ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ olu ka bɔ a kɔnɔna la o bɛ baaraw la kelen k'a fɔ ni mɔgɔ min nana par exemple jamana ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ kalata tɛ ni makama tɛ se ka d'i ma n'olu donna a kɔnɔ wagati min don min mɔgɔ bɛ se k'i plaindre mais jusqu'à preuve de contraire an bɛ don min na i komi bi ni fɛn ma fɔ a kan k'a sɔrɔ 2012 Jɔnkuda Tarawele kelen fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmaa ye a tilalen kɔ a ka cabinet sigila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Amadu Tumani Ture a ka cabinet sigira bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ala ma hinɛ la Musa Tarawele a ka cabinet tun bɛ Ala ma hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita min n'a ka fanga dafila ma mais a ka cabinet sigira a kuma cayara ni cogoya kelen na tan mais sariya de ye sariya ye Fanta Tumata. Ok Janjo. Oui bon hakili la kaba ka fɔli peut-être an b'a bila o minɛn dɔrɔn de kɔnɔ ni ma bɛ se ka fɔ kuma jan yɔrɔ man kan ka yala ni kɔni ka jate la parce que déjà le fait que ye danfara mun a fɔ ye référence minnu di a ka ca Ala fɛ ninnu manda la ni sɔsɔli wɛrɛ kan ka ye a la parce que n'a sɔrɔ a gwɛnna ko a dɛsɛra o ma fɔla la i bɛ ka fana gwɛnna ko dɛsɛra donc i tɛ se k'a bolodala k'i ɲɛsin a ma parce que il a été incapable ale fana fɔra min kɔ o fana ma se donc o ka cabinet dira ma donc vraiment ne ka ye la hakili la kaba kɔni ka kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ jɛlen de en réalité a ka kan ni bayɛlɛma min bɛ kɛ fura wɛrɛ bɛ se ka ɲini o de la voilà. Ok kaba i bɛ se ka mun fɔ ka se ka nin ko in kun cɛ. n bɛ segin kuma in de kan an ka sɔn an ka taa an ka sariya sunba falenni na an bɛ ko o ko kɛ bi diɲɛ don o don sariya sunba in bɛ ka a limite yira an ka sɔn an ka taa sariya sunba falenni na o bɛ kɛ cogo o cogo a ka kɛ ten tɔ an ka taa sariya sunba falenni na ka se ka diɲɛ tiɲɛ kuraw ye min a n'an ka jamana tiɲɛ kuraw ye minnu ye k'olu don a kɔnɔ n'o tɛ n'an m'olu don a kɔnɔ wagati o wagati an bɛ to kule la Facebook ni radio sanfɛ k'an ka jamana nafolo bɛ ka buruja. A ma nɔgɔ bɔ kaba fɛnɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ a bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ mankan ci la u kun tɛ ni yɔrɔ o fɛnɛ yɔrɔ b'a la ka sɔrɔ kɛ an fɛnɛ ni nin suguyaw binna yanni an ka kuma an bɛ sariya dɔnnaw ni fɛnw wele u bɛ fɛn dɔw fɔ caman fɛnɛ bɛ danfara don kalata kɛra jamanakuntigi min ani maa min nana transition na a bɛ se ka kɛ o côté ninnu fɛnɛ ye o côté ninnu bɛ yen nɔ mais exemple dɔ fana ye Jɔnkuna ye o exemple hali n'a sɔrɔ kalata kɛra a ka kɛ fɛn kalata ma k'a ye pour que a ka kɛ président o exemple dɔ fɛnw yɛlɛnna ɲɔgɔn kan a ye miyanka cɛkɔrɔba ka cabinet to a bolo a banna ni jamana sariya bɛ yɛlɛma a ka yɛlɛma a banna o bɛ sɔn ma ne n'a jɛmu kan datugu kaba folikan laban folikan an nisɔndiyalen tɛ ten kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ an kanubagaba Mamadu Igor Jara an b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ
a mana kɛ Mali la a mana kɛ fan o fan a bɛ jɛmukan in lajɛ a furumuso fatura kunu an bɛ dugawu don kɛ Ala ka lahara sɔn suma ye a y'an kɔn kidima ko nɔgɔya an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko janaja bilalen bɛ ka karidon ma kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ ne yɛrɛ kanubagaba min ka jɛmukan kun ka di ne min ye journaliste yɛrɛ nege donna ni RFI baarakɛla kun don an m'o bɛ Mbengue o fana fatura kunu bana kuntala surun senfɛ a ye n ka kun journée goya ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ kun don min kun ka di n yɛrɛ nin kun ye o Ala b'o kɛ n'a tile kelen ma deli ka ɲɔgɔn ye mɛ n kun b'a ka jɛmukanw lamɛn kosɛbɛ ni y'a jɛ sɔgɔmada fɛ n kun b'a lamɛn sufɛ ale fana fatura kun farafin belebeleba don farafin belebeleba min ni a bangeli tɔgɔ kun ye Alain a y'o ta ka bɔ a yɛrɛ la k'a tɔgɔ kɛ ko Amobe a tun bɛ farafinna défend ka se hakɛ ma Ala kelen de b'a dɔn an bɛ dugawu don k'a ye Ala ka lahara sɔn suma ye. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Janjo n'Ala sɔnna an bɛ kaba fo ani an lajɛbaa bɛɛ Bugunikaw ko san bɛ ka n'aw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ nomination caman fana kɛra kunun loi 050 hali n'a ma bato an kɔni ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bila muso kura dɔ kan ka kɛ yen préfet ye Kadiatu Samake ani Barawuli fana o kumana an jigi b'a la k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛna kɛ walasa ka se ka furancɛ fana Seri ninnu ka préfet ye muso ye Nɛgɛla sous-préfet cette fois-ci u taara préfet la ma bɛ dugawu k'u ye k'a fɔ ko Ala k'u fanga se u ka découpage administratif sɛbɛkɔrɔ senna teliya ka bɔ kɔrɔfɔ la ayiwa faamuyali ko ɲuman bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Seri Jara fo a sɔgɔlen don an na ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga Mayanbugu anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ Sira Kamara ka cɛkɔrɔba don Seydou Kamara a n'a furumuso an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u ma an bɛ taga Ɲorodi Sahel Baji Kamiya an b'a n'a furumuso fo ni sanga kɔnɔna la an ma ɲinɛ Adiba kɔ Adiba ba service ka bɔ Ɲorodi Sahel ko ka foli ci lase i ma a diyara n ye kojugu ba service k'an bɛ ka taa yen Ɲorodi Sahel inshallah Ibrahim Kalen Jara kelen an ka foli bɛ a ye ale école karamɔgɔ ye IFM kɔnɔna la Kitakaw fɛ yen nɔ an b'a n'a furumuso fo an ma ɲinɛ MC Darakɔ ka bɔ radio Kunanja FM la ko sodi bɛ jɔ i la Fana bi sodi bɛ yen nɔ sofu falakilama lisi kɛra ka Jarasuba Amadu taara o nakari la Amadu tɔgɔ bɛ lisi la aw bɛ ka fɔ nakari ma o n'a niyɔrɔ bɛ so in na wa nakari bɛ di Fana sɛgɛnbaatɔ de ma Amadu di ye Bɛlɛdugu ye a taara o nakari bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni sanga kɔnɔna la an ma ɲinɛ Kante kɔ ale bɛ kita ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo anw bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ maa k'i nɛ yɛlɛma ko caman kɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan